من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم کل جو ہے فارم 3 سیکھنا شروع کر چکے ہیں اور آج اس میں اور تھوڑا ڈیپ جائیں گے اور اس کے خصوصیات کو بھی اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کے استعمال کو بھی سمجھیں گے۔ تو فارم 3 کا نام ہے باب مفاعلہ۔ خاندانی نام کیا ہے؟ باب مفاعلہ۔ اور اس کا سانچہ ہے فاعلہ اور اس کا نمائندہ ہے جاہدہ۔ اس میں فا کلمہ اور عین کلمے کے درمیان ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کر ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اسے ہم انگلش کے زبان میں سب کچھ بھی نہیں بولتے۔ 2 دن پہلے آ کے اللہ کو کھا کے بھرتے گئی تھی، پکا کے کھلائی تھی اس کو۔ مہربانی کر کے آپ اپنے مائک بند کیجئے اور اس طرف رجوع ہوئے۔ اپنے کو معلوم ہے نا غلط ہے، غلط ہے اپنے کو معلوم ہے۔ اس کو آپ چوپ کے گھر دماغ میں کی آواز جما کیا ہے یہ تمہارے، اور سب؟ اپنے دماغ کو وہ مت کرو، پریشر مت دو کھا دے کا، سمجھے نا؟ تو اس کو انگریزی میں تیسری فیملی یا فارم 3 کہتے ہیں۔ چلیے باذن اللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ خاص چیز نوٹ کیجئے آپ کہ یہ 3 فیملیز جو ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھے فاعلہ، اس کے بعد اب پڑھ رہے ہیں مفاعلہ، اس کے بعد پڑھنے والے ہم باب افعال، اس کے اندر افعل یفعل۔ اچھا، تینوں کے مضارع پہ غور کیجیے آپ۔ پہلے والا فعل یفعل، یعنی علامت مضارع پر یہ تینوں فیملی میں پیش ہوتی ہے اور عین کلمے پہ زیر ہوتی ہے۔ دوسرے فیملی میں یہ فعل اور اس کا مضارع ہوتا ہے یفعل، یہاں پر بھی علامت مضارع پر پیش ہے اور عین کلمے پہ زیر ہے۔ آنے والے زمانے میں جو پڑھیں گے ہم، وہ باب افعل رہیں گے۔ اس کا بھی مضارع دیکھ لیجئے، اس کا بنے گا یفعلو، یفعلو، یعنی یہاں پہ بھی علامت مضارع پر پیش ہوگا اور عین کلمے پر زیر ہوگا۔ تو یہ تینوں کے متعلق عربی انگلش میں اور اردو میں آپ کے لیے معلومات ہے، تو آپ یہ اسکرین سیو کر کے رکھیں۔ یہاں تک کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ تینوں فیملی ایک جیسے ہیں مضارع میں، ان کے تینوں کے مضارع کا سانچہ ایک جیسا ہے، یعنی علامت مضارع پر پیش آنا ضروری ہے اور عین کلمے پہ زیر ہونا چاہیے۔ علامت مضارع ہمارے پاس 4 قسم کے ہیں، یا تا حمزہ نون، تو ان پر ہمیشہ پیش آئے گی۔ بولیے، کچھ بولنا ہے تو بولیے۔ ٹھیک ہے، مائک آپ کے بند کر دیجیے۔ تینوں کے مائک مضارع بند۔ سیم۔ ہاں، تینوں کے مضارع الگ الگ ہیں۔ ایک کا مضارع ہے یفعلو، دوسرے کا یفعلو اور تیسرے کا یفعلو، تینوں الگ الگ ہیں، سانچے سلیقے ہیں۔ پیٹرن سیم ہے بنانے کا۔ پیٹرن سانچہ بولتے ہیں آپ انگریزی میں، اردو میں پیٹرن بولتے ہیں، انگلش میں پیٹرن ہے۔ تو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں باب مفاعلہ، اور اس کے دیکھیے جو استعمال میں ہے وہ کیا ہے؟ مقابلہ، اس سے بنتا ہے مشاہدہ، مناظرہ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اردو کے الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اردو کے الفاظ سمجھتے ہیں ان کو، در حقیقت یہ عربی کے الفاظ۔ اردو والوں کو بڑا زام ہوتا ہے کہ یہ اردو ہے، اردو نہیں ہے، یہ عربی ہے۔ اور ذرا یہاں پہ غور فرمائیے،
आपको आसानी के लिए मैंने बनाया है ये। अगर इसको फॉर्म 1 में लेंगे तो क्या है, खतला, तीनों पर भी जबर है, फाअला, और इसका मुजारे बनता था हमने जो पढ़े 2-3 महीने, क्या है भाई, यक्तुलु, यक्तुलु, नसरा यंसुरु के वजन पर बना है ये। और इसके मायने हैं एक शख्स पीछे से आया, उसने बंदूक निकाला, पिस्तौल निकाला और किसी को ढेर कर दिया, यानी उसने कत्ल किया, उसने खुद ने कत्ल किया। इसमें मुशारकत कोई नहीं है, उसने सामने वाले को चैलेंज वालेंज कुछ भी नहीं करा, सामने वाले को मौका नहीं दिया लड़ने का, पीछे से आया, उसने पिस्तौल निकाली और उसको शूट कर दी, इसमें कोई शिरकत नहीं है। तो ये हो गया खतला। और अब जो हम बाप पढ़ने लगे हैं वो खतला नहीं है, फाअला है। फाअला में एक अलीफ बढ़ गया है और इसका मुजारे बना है युफाइलु। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, ये बाप से क्या होता है। अब यहाँ पर दो बंदे दिख रहे हैं आपको, जैद दिख रहा और हामिद दिख रहा। पहली फोटो में, पहली तस्वीर में क्या हो रहा है, जैद फाइल है, जैद मार रहा है तलवार से और हामिद मार खा रहा है। तो जैद हो गया फाइल और हामिद हो गया मफऊल। जैद मारने वाला हो गया और हामिद मार खाने वाला हो गया। तो हम इसका अरबी बनाएंगे, दरबा जैदुन हामिदन, दरबा जैदुन हामिदन। अब उसकी दूसरी तस्वीर देख लीजिए, दोनों के रोल बदल चुके हैं। अब हामिद मार रहा है और जैद मार खा रहा है, तो हामिद हो गया फाइल और जैद हो गया मफऊल। तो अब जुमला बनेगा दरबा हामिदुन जैदन। तो इस फेल के अंदर खासियत यही है कि यहाँ पर फाइल और मफूल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक फर्द को रखा है। हो सकता है आमने सामने दो भी हो सकते हैं, दो गिरोह हो सकते हैं और दो फौज हो सकती है। तो इसके अंदर सबसे अहम चीज ये है कि इसके अंदर मुशारकत का उन्सुर पाया जाता है। इसमें दो लोग फाइल और मफूल बनते रहते हैं। तो ये बाब बना ही इसलिए है कि दोनों के अंदर पार्टिसिपेशन है, मुकाबला है। अगर आपको और भी कोई चीज पूछनी है, यहाँ पे इसके दीगर मालूमात है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत। एक ही खासियत है इसकी, इसके अंदर दो आदमी मिलकर काम करते हैं या दो अफराद मिलकर काम करते हैं, दो गिरोह मिलकर करते हैं या दो बड़ी टीम मिलकर करते हैं। जैसे दो क्रिकेट के मैच के प्लेयर हैं तो दोनों भी जो है फाअला के ऊपर बैठेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। ये क्यों आया है, फाला से फाला क्यों हुआ, ये इसकी वजह ये। तो अब हमारे कल की चीज पे चलेंगे हम और आगे आगे पढ़ लेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये स्लाइड्स कल के बताया था मैंने, ये वही स्लाइड्स। ये हमारा रेगुलर का है फाला, जिसको मैंने बताया खतला। खतला का मतलब पीछे से आया, उन्हें पिस्तौल निकाल के मार डाला, कत्ल कर दिया। लेकिन इसके अंदर आ रहा है फाला, इसके अंदर दो आदमी, एक मार रहा और दूसरा डिफेंड कर रहा, फिर दूसरा मार रहा, पहले वाला डिफेंड कर रहा। इसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन है, मुशारकत है। ठीक है, दो आदमी चेस खेल रहे हैं तो भी फाला होगा, दो आदमी टेबल टेनिस खेल रहे हैं वो भी फाला है, दो आदमी कुछ भी कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं फाला है, दो आदमी बहस कर रहे हैं फाला है,
دو آدمی کنورزیشن کر رہے ہیں فعلا، دو آدمی منظوری کر رہے ہیں فعلا. قرآن میں آیا جادلا، وہ عورت کیا کر رہی ہے، وہ خاتون کیا کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے. اور اس کا جو ہے ماضی اور مجہول بنا کے بتایا تھا میں نے آپ کو. یہ دیکھیے جاہدا، جاہدا، جاہدو، جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتن، جاہدتو، جاہدنا. اس کے بعد میں آ جائیے آپ مضارع. یجاہدو، یجاہدان، یجاہدون، تجاہدو، تجاہدان، یجاہدنا، تجاہدو، تجاہدان، تجاہدون، تجاہدین، تجاہدان، تجاہدنا، اجاہدو، نجاہدو. ٹھیک ہے، پھر پریکٹس بھی کریں ہم نے. اب اس کا جو ہے ہمیں اس کے اوپر ہمیں پورا کنٹرول آنا چاہیے. وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، ابھی جو پڑھا میں نے وہ صرف کبیر تھا، اب سر صغیر میں آ گئے. ہم سر صغیر میں کیا کریں گے، جیسا مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں کسی کے گھر کو جا رہے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے تھے، اور مٹھائی کے ڈبے میں کیا رکھا تھا، ایک برفی، ایک پیڑا، ایک جلیبی، ایک گلاب جامن، سب کے ایک سیمپل رہتے تھے. وہ سب کے سیمپل کا ڈبہ یہ بنا ہوا ہے. تو بولیے جاہدا، جاہدا، اس نے جدوجہد کیا. اس نے جدوجہد کیا. یجاہدو، وہ یجاہد، جدوجہد کرتا ہے. وہ جدوجہد کرتا ہے. جہادن، جہادن، جدوجہد کرنا. اس کے دو مصدر ہیں، مجاہدن، مجاہدتن، مجاہدن، مجاہدن، مجاہدتن. تو دو مجاہدتن. مصدر آئیں گے. اور اس کا کرنے والے کو یہاں سے لیں گے ہم، اٹھائیں گے. بنانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس کے اندر سے، سامنے سے علامت مضارع ہٹائیں گے اور وہاں پہ میم پیش منہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا. دیکھو اس کو میم پیش منہ لگا دو تو کیا ہوگا، مجاہدو، مجاہدو. اور آخری میں دو تنوین لگا دیں گے، ایک تنوین لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، مجاہدون. مجاہدون. اس کے معنی ہو جائیں گے جدوجہد کرنے والا. ہو گیا. تو چار کیا کیا گئے بھائی، جدوجہد کیا جاہدا، جدوجہد کرتا یجاہدو، جہادن جدوجہد کرنا، اور مجاہدتن جدوجہد کرنا، دونوں بھی ہے. اور آخر کا مجاہدن جدوجہد کرنے والا. جدوجہد کا مطلب کیا ہے، اسٹرگل. کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو بڑی زوردار طاقت سے، شدت سے کوشش کرنے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب لڑائی وغیرہ جہاد کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف درست کرنا، اپنے آپ کے نفس کے تزکیہ کرنا اور درست کرنا. باقی سامنے بھی کر سکتے، باہر بھی کر سکتے. اب آ جائیے جوہیدہ. تو کیا مطلب ہو جائے گا، جدوجہد کیا گیا. وہ جس چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے تو وہ چیز کو جہاد کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اور یجاہد جدوجہد کیا وہ. ٹھیک ہے. پھر مصدر آ جائے گا جہادن جدوجہد کرنا، مجاہدتن جدوجہد کرنا. اور آ گیا، اس کو لیں گے آپ اور اس کا اوپر سے یا یہ جو ہے نا علامت مضارع نکالیں گے اور میم پیش منہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مجاہد. اور یہ مجاہد، دونوں فرق ہے. یہ زیر ہے زبر ہے. جس چیز کی جدوجہد کی گئی وہ یہ. ٹھیک ہے. سمجھیے آپ نے
एक बड़ा मेडल लेने के लिए कॉलेज में बड़ी जद्दोजहद की। तो जद्दोजहद करने वाला कौन हो गया? मुजाहिद हो गया। और जिस चीज को हासिल मेडल चाहिए, भाई आप मेरे को गुस्से में आने मत लगाओ कि हम अरबी पढ़ रहे हैं और कुरान के मुतालिक पढ़ रहे हैं और आप बकवास करते हैं पीछे बैठ। मुजाहदतुन का मतलब जिस चीज की पाने की जद्दोजहद हो रही। आप एक बार नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन बेइज्जती मत कीजिए। जाहिद का मतलब है जद्दोजहद कर, स्ट्रगल कर, ठीक है भाई। और ला तुजाहिद, स्ट्रगल मत कर। आ गया। और स्ट्रगल करने की जगह क्या होंगी? मुजाहदुन। आ गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा इसको बगैर देखे सुनाने की कोशिश कीजिए, आप चाहते तो। जी सर। सर मैं सुनाऊं सर? मैं जरा हटा, आप ही सुनाते अकेले, बाकी कोई सुनाता ही नहीं है। हाँ सुनाइए जरा। जादल युजादिलु जिदालन व मुजादलतन फहुव मुजादिलुन। जूदिला युजादिलु जिदालन व मुजादलतन फहुव मुजादलुन। जू जा जाहिद सॉरी जादिल ला तुजादिल माशा, मुजादलुन। बहुत अच्छा। कोई और कोशिश करेंगे? बोलेंगे आप? बोलो आ जाओ। नहीं, खाली बोलो, ये बातें मीनिंग के साथ ही बोलिए आप। तो इसका ये कैसा है, निचोड़ जो है ना इसका, ये है। अगर ये आ गया तो आप माहिर हो गए। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, सूरह बकरा के 4 रुकू निकालिए। सूरह बकरा के 4 पहले रुकू देखिए, उसमें से फॉर्म 2 कौन सा आ रहा और फॉर्म 3 के वर्ड का कौन से आ रहे। कल अगर आप सीखना चाह रहे तो कुरान के आयतों में ऐसी पेंसिल लेकर पूरा रेफर करके मुझे बताइए, तो उससे क्या होगा, आप कुरान से जुड़ेंगे। ठीक है? कितने देखने, क्या क्या देखने का भाई? बाप तफसील क्या है? फाअला। और दूसरा क्या देखना है? फाअला। और उसमें क्या देखने का? ये जो मिठाई का डब्बा बोला ना भाई, ये पूरे शक्लें आ रहे उस खाली जाहदा युजाहिदुन जो भी आएगा इस सांचे पर, चाहे वो इस्मुल फाइल होगा, इस्मुल मफूल होगा, चाहे मजहूल होगा या मालूम होगा, चाहे अमर होगा, नाहिया होगा, ये सब आ रहे। तो आप इतनी कोशिश कीजिए, आपको एक भी मिल गया तो आपको बड़ी खुशी होगी। बोल बेटे। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन व हुवा मुजाहिदुन। जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन व हुवा मुजाहिदुन। जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। देखो तुमको देखकर कम से कम 2 लोग तो मुतासिर होंगे और उनके भी दिल में ये ख्वाहिश आएगी कि ऐसा हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो अपना दरअसल नज़्बुल इल्म यही है कि ये अगर आ जाए तो कुरान में कहीं पे भी आ गया तो इसमें से आपको वो सीगा तो मिला ही मिला सर। अब मैंने उसके खुसूसियात भी बता दिया, अब समझे ना। वो खुसूसियात के पस मंजर में उतनी आयत का टुकड़ा अब तर्जुमे में भी देख लीजिए, किसी की लिखी हुई तफसीर में से वहां जाके देखिए, तो आपके दिल को बड़ी मसरत होगी कि अरे मुझे इसका माना आज समझ में आया। करेंगे भाई ऑनलाइन वाले? इंशाल्लाह सर जरूर करेंगे। जी सर जरूर हाँ, ये जरूर करके आइए आपको, और आप इससे जुड़ जाएंगे। वरना क्या हो जाएगा, गोश्त अलग खा रहे, बिरयानी अलग खा रहे, चावल खाली खा ले रहे, गोश्त खाने मजा नहीं आए। तो ये करते जाइए, आप रोज करते जाइए, इससे क्या होगा। हाँ चेतनो भाई, आप में से कोई सुनाना चाहते तो सुनाइए, गलती होती तो होने दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको।
आप कोशिश तो कीजिए। मैं पढ़ूं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, एक डाउट है सर फरमाइए। सर, वो रेसिपिएंट का तर्जुमा क्या है सर उर्दू में? रेसिपिएंट का मतलब जिस पर काम हो रहा है। मुजाहिदुन। अब जरा मैं आपको एक सादी ज़बान में बताऊं। मैं देखो, मैं पिया शरबत, ठीक है। अब इसमें दो चीज दिख रहे हैं, पीने वाला कौन है? मैं। और जो पी गई चीज क्या है? शरबत। तो शरबत क्या हो गई? रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। जी और डोर एक्शन कौन है? मैं। तो जी सर। हमने सुलासी मुजर्रद देखे थे, तो वहां पे जी कैसा बनाए थे भाई? फाइलुन, शारिबुन। और जिस चीज को पिया गया, मुशारिबुन, जी है सर। ना? जी मफूल हो गया हो, तो वो हो गया इस्मुल मफूल। और शारिबुन को पीने वाला। अब खतल का देखिए, अपन फिर से कहां पे जाएंगे? अपनी सुलसी मुजर्रद में। खातिलुन पे खतल अदा, खातिलुन खतल करने वाला। और मफूल पे डालिए मख्तूलुन। मख्तूलुन क्या है? जो खतल हुआ। तो जी वो जी सुलासी मुजर्रद के बनाने के दो साल से मैंने दिया था। एक था जी सर। फाइलुन और दूसरा था मफूलुन। लेकिन यहाँ जी पे सर। क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा मुजारे का सेगा। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मजीद फीही। मजीद फीही का बनाने का तरीका अलग है। तो मुजारे जी का सेगा लेंगे आप पहला, उसका अलामत मुजारे गिराएंगे और मीम पेश मुंह दाखिल करेंगे। तो ये हासिल हो गया अपने को करने वाला। इसी तरह से यहाँ पे मजहूल का मुजारे का सेगा लेंगे और मीम पे शमूल दाखिल करेंगे उसमें, तो क्या बनेगा? मुजाहदुन। मुजाहिदुन। जिस चीज का और मुजाहदा की है आपको। जी सर, और टाइम एंड प्लेस का भी सेम है सर, मुजाहिदुन ही है। हाँ, अभी डायमंड प्लेस पे ज्यादा मत जाइए, मैं थोड़ा थोड़ा खोल रहा हूँ उसको, क्योंकि इसको जर्फ का पूरा एक सबक लेना पड़ेगा आपको, फिर आपको वो अच्छी तरह समझ आएगा। फिलहाल ये समझिए डायमंड प्लेस का जी सर, समझ आपको में आ गया बताया सर। जा रहा है। धीरे धीरे ये खिड़की खोलेंगे हम, क्योंकि एक साथ अगर बड़े बड़े अस्वाक लेंगे तो क्या होता है, जहन में जी नहीं बैठता है ना। जी तो मैंने जी बोला सर। ना, एहतमाम करना पड़ता है इसका, वही मौलमन का। किसका? मौलम ने क्या? मौलम का जी सर। बहुत ज्यादा केयर लेना कि ये कांच का सामान है, ये टूट ना जाए। टूट नहीं जाए। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। समझ में आ गया। हाँ मैं पढ़ूं सर? पढ़ने वाले कोई थे? पढ़ लिए? हाँ मैं पढ़ता हूँ सर। जाहदा युजाहिदु जहादन व मुजाहिदतन मुजाहिदुन। जुहिद युजाहदु जहादन गड़बड़ी व मुजाहिदतन। जो ही दा जुहिदा जुहिदा युजाहिदु जहादन नहीं, व मुजाहिदतन। नहीं, रुकिए रुकिए, देर जबर का बहुत बड़ा घपला होता है यहाँ पे। जरा युजाहदु अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप इत्मीनान पहले इत्मीनान पकड़ लिया, करार पकड़िए आप। जो ही दा, इतना स्लो पढ़िए। जुहिदा हाँ, क्या कहा जाने का? अब यहाँ है जूही यू जा। जूही जुहिदा युजाहदु ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, मेरी तरफ आओ। यू बोलो, युजा यू युजाहदु यू बोलो, खाली युजा यू बोलो, खाली यू बोलो, युजाहदु खाली यू बोलो। यु जा युजाहदु हा, हाँ ऐसा। युजाहदु हाँ, युजाहदु जहादन व फिर से गड़बड़, फिर मुजाहदतन। से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब फिर से पढ़िए आप इसको। ये क्या है? जी, पढ़िए। जिहादन हाँ, फिर आपसे जहादन पढ़ लिए थे। जिहादन व हाँ, फिर नीचे आइए, मुजाहदतन नीचे आइए, नीचे आइए। व मुजाहदतन। मुजाहदतन हाँ, एक जिहादन बार व अच्छा पढ़िए। मुजाहदतन अब यहाँ आइए, मुजाहदुन। मुजाहदुन शाबाश, ऐसा पढ़ना चाहिए, दम से इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। यहाँ आइए। ला, जुहिद हाँ, एक मिनट देखो, फिर जो जाहिद है बोलो, जाहिद है ये। जाहिद
जाहिद हाँ, ला ला तुजाहिद, तुजाहिद। जाहिद ला तुजाहिद, आ गया समझ में आपको? मुजाहिदुन, मुजाहिदुन, हाँ, मुजाहदातुन। देखो यहाँ क्या है? मुजाहदातुन, मुजाहदुन। मुजाहदुन। हाँ, तो कैसा है, ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। थोड़ा रुक कर इत्मीनान से उसकी शनाख्त सही कीजिए। जेर और जबर की गलती पूरे मायने बदल देती। यहाँ पे जरा आप गौर फरमाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है मुजाहिदुन, ही है मुजाहिदुन ये है, करने वाला, और यहाँ पे ये मुजाहदुन, मुजाहिदुन, ये मुजाहिदुन, जिसका काम जबर हुआ है, हुआ है। एक जबर जेर से काम भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए जेर क्या है है इधर भाई, जबर है, जेर युजाहिदु, और यहाँ हिदू, पे क्या है, जेर यहाँ जबर है, युजाहदु। ये जबर है, ये ऊपर ही जेर है, नीचे तमीज जबर है। करना, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना। और समझ के, और अच्छे, इसके लिए बेहतरीन चीज क्या है, मैं आपको एक सजेशन दूं क्या? सर एक काम करिए, ये अरबी समझने के लिए कि तो इसमें अलामत की बारीक है, तो आप पेन लेना, एक कागज लेना, छोटे बच्चे जैसा तस्वीर उतारे जैसा अरबी लिखने की कोशिश करो। तो जैसा जैसा आपका हाथ चलता है वैसा वैसा जेर जबर के आपको तमीज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर आदमी अरबी पढ़ा हुआ नहीं है, हर आदमी लोने लिखा पढ़ा हुआ नहीं है, हर आदमी ने जो है कुरान की जो है बारीकी से पढ़ाई नहीं किया हुआ है। लेकिन हम, हर मुसलमान चाहता पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो आपको पहल तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है? हाँ, हाँ, और कोई पढ़िए भाई, लेकिन अच्छा पढ़े आप, बहुत अच्छा पढ़े, माशाअल्लाह। सर सगीर पढ़ दूं? जाहदा युजाहिदु जिहादन मुजाहदतन मुजाहिदुन जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहदुन जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। देखिए आप जितने दिन से पढ़ रहे, आज सबसे बेहतरीन पढ़े भाई आप, एक भी गलती नहीं है आपकी, इत्मीनान से पढ़े, ख्याल से पढ़े। और मैं आपको एक चीज का वादा कर रहा हूं कि अल्लाह ताला जानता भी है, अल्लाह ताला आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। आपको इसके जो रिवार्ड है ना, वो आपके लिए इंशाअल्लाह तैयार है। तो कुरान को ऐसा बहुत बेहतरीन नेमत मिली जैसा दम से समझ कर पढ़िए, क्योंकि तो इसके अंदर हर चीज में आपकी आखिरत छुपी हुई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर मैं क्योंकि पढ़ रहा जो हूँ आदमी को सर। नहीं आता ना, उसको आ गया तो हम जीत गए। आने वालों को तो यूं आ जाएगा भाई, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उन्हें कैसी कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो बेटा, पढ़ो, खुद पढ़ के पढ़ो। जाहदा जाहिदु जिहादुन जुहादन। नहीं नहीं, तीन तीन चार चार लोग, मतलब एक मिनट, वो साहब को पढ़ने दीजिए, पढ़िए साहब। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहिदुन जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहिदतुन मुजाहिदुन जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। हाँ, थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, और भी आराम से पढ़ेंगे तो फिर आपकी गलती एक भी नहीं। ठीक जाहिद है? ला हाँ, तुजाहिद मुजाहदुन। शाबाश, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चलिए, और कोई पढ़ रहे हैं? सर मैं पढ़े? जाहदा
युजाहिदु जिहादतन मुजाहिदुन जुहिदा देखिए युजाहिदु आपने कितने गलतियां करे, जरा देखो, फिर से आओ, फिर से शुरू करो। जाहदा युजाहिदु जिहादन वो मुजाहिदतन गलत, मुजाहदतुन फिर गलत, मुजाहदतुन तो नहीं से नहीं, वहां पे तन है। धन है तन धन। सर बारीक है तो दिख रहा नहीं जरा तो बारीक है तो आपको मुजा भेजे ना भाई, आपको तो आपके मोबाइल में है, आपके पास पीडीएफ है, अब देखने की अच्छा बात है खत्म। ठीक है सर मुजाहिदतन मुजाहिदुन नहीं है जुहि मुजाहिद, तो मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, आपको लिखने के काबिल करता हूँ। जी सर ये भी अटक करता हुआ, चलिए ठीक है, नहीं हो रहा है। जी सर पढ़े हाँ, पढ़िए। जुहिदा युजाहदु जिहादतन वो मुजाहिदतुन जिहादतन नहीं है भाई, आप जिहादन गलत पढ़ करके परेशानी मत जिहादन मोल लो। जिहादन कुछ भी मत पढ़ो। आप देखो क्या है ये, जी आप दिख रहा सर युजाहदु जिहादतन वो मुजाहदतन हाँ मुजाहिदुन हाँ, जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदतुन अच्छा मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा उसका क्या करें आप, करना है साहब बस खाली मंग के लेकर रख लेते आप लोग। सही है सर हाँ चलिए आगे कोई और पढ़िए भाई, जाहदा युजाहिदु एक एक करके, किसी एक को दो मौका। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहिदतन मुजाहिदुन मुजाहिदुन गलत जुहिदा है, फिर से पढ़ो। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन हाँ आप बराबर, मुजाहिदत मुजाहिदुन हाँ जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन मुजा मुजाहदुन जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। शाबाश, नेक्स्ट हम पढ़ना सर। पढ़िए। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन दतन मुजाहिदुन मुजाहिदुन जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहदुन जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन शाबाश, जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहिदुन जुहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहदुन गलत है, फिर पढ़ो। जिहादन व मुजाहदतन मुजाहदुन जाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। जज़ाकल्लाह सैखा। चलो एक और पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। बटन टाकने का है बोलते हैं। हाँ कितने शेरवानी को बटन टाक सर पढ़ना हमने पढ़िए। बटन बाद में टाको जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन मुजाहदतुन जुहिदा युजाहदु जिहादन मुजाहदतुन व मुजाहदतुन जाहिद सब गलत पढ़ रहे हैं, जाहिद मुजाहदुन। पूरे बहुत सारे गलत पढ़ रहे हैं, जरा फिर से देखिए और अच्छे पढ़िए। इसको क्या पढ़े आपने? मुजाहिद हाँ, पढ़ो। मुजाहिदुन, मुजाहिदुन ये पढ़िए। जुहिदा जुहिदा
युजाहदु 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 जिहादन जिहादन व मुजाहदतन। मुजाहदतन हाँ, मुजाहदुन। मुजाहदुन। तो इत्मीनान से जरा स्लो स्पीड में पढ़ेंगे ना, आपको आएगा। बोलो जी जाहिद जाहिद ला तुजाहिद ला तुजाहिद मुजाहदुन। मुजाहदुन। हाँ, तो ठीक है, ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी जबान भी इसमें पलटेगी। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। सर एक मिनट तो सर, हाँ ये बोलिए। जाहिद जाहिद एक कमांड है, जाहिद ला तू जाहिद मुजाहद, तो ये मुजाहद कैसे पढ़ेंगे सर अपन? ये मतलब ये लहजे से समझ में आ रहा है ना, जाहिद मतलब अपन कमांडिंग कर रहे लहजे से, ला तू जाहिद मतलब इसको अपन बोल मत रहे कर, मतलब मत कर। इनकार, हाँ नहीं ये जो है इसमें, और यहाँ मुजाहद को कैसे पढ़ेंगे अब सर? इसके पीछे पढ़ो मत अभी ज्यादा, मैं आपको इसके हाँ। पहले बोला भी, फिलहाल आप खाली जो इसका तारुफ कर लीजिए और वक्त अच्छा आ लो अच्छा, फिर आप बताएं। ठीक है, समझ जज़ाकल्लाह। गए? हाँ, जी अभी जी जो है इसके पीछे पढ़ना मुनासिब है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सबको देता हूँ ये, और यहाँ पे सब आपको और अच्छी तरह से बताएं। खुसूसियत समझ में आ गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुलासी मजीद फी के 3 बाब हम पढ़ चुके। कितने बाब पढ़ लिए? 3 बाब। सुलासी मुजर्रद के कितने बाब थे? 6। और सुलासी मजीद फी के कितने हैं? 8 है। उसमें से हमने पढ़े कितने? 3। 2 पढ़ ले। 3 का तारुफ हुआ, 2 कंप्लीट पढ़ लिए। तो 3 बाब कौन से हैं? पहला कौन सा है? इसकी शाखें 6 है। फॉर्म 2। फॉर्म 2 में आइन आइन कलिमा डबल फ़अला। इसका सांचा है फ़अला और नुमाइंदा अल्लमा। और अभी जो हमारा चल रहा है वो कौन सा है? फॉर्म 3 जाहदा फ़अला। और इसका सांचा, ये नुमाइंदा क्या है इसका? जाहदा। जैसा सुलासी मुजर्रद के अंदर 6 बाब है, कौन से है? फतहा, ज़रबा, नसरा, समिआ, हसीबा और करुमा। ये 6 बाब के नाम है। ये खुद इसका माजी का सीगा है और इसका नाम भी है, बाब का नाम भी है। तो उसी तरीके से सुलासी मजीद फी के भी बाब के नाम भी है। उसके नाम के साथ भी अगर याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके नाम क्या क्या है? जैसा हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 1, फॉर्म 4, ये इस तरीके से हम याद कर रहे हैं। इसका एक और तरीका है याद करने का। जैसे अगर हमने फॉर्म 2 याद करे तो इसका सांचा है फ़अला, आइन कलिमा डबल हो रहा, और उसका नुमाइंदा है अल्लमा। और इसके बाद जो इसका मस्दर बन रहा था वो क्या बन रहा था? अल्लमा से अगर बनाएंगे तालीमन तालीमुन या फिर तालीमन।
اور اگر فعل سے بنائیں گے تو تفعیل تفعیل. یہ خاندانی نام. تفعیل یہ اس کا مصدر بھی ہے اور اس کے باب کا نام بھی ہے. یہ باب تفعیل. باب تفیل. باب تفعیل. اور فارم 3 جو ابھی ہم پڑھ رہے اس کا سانچہ ہے فاعل, نمائندہ ہے جاہدہ, اور اس کا مصدر کیا بن رہا تھا؟ مجاہدون. مجاہدتن. مجاہدتن یا پھر مجاہدتن. مجاہدتن. تو یہ اس کے باب کا نام ہے. یعنی کہ فارم 2 ہے باب تفعیل اور فارم 3 ہے مجاہدتن. مجاہدتن. یہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کا اگر سانچہ ہم دیکھیں گے تو مفاعلہ. مفاعلتن. مفاعلتن یا پھر مفاعلتن. تو یہ فارم 3 کے باب کا نام ہے, باب مفاعلہ. اب یہ تا ہم یہاں پہ سکون کر رہے, آیت کر رہے, تو تا کیا بن جاتی؟ ہاں میں بن جاتی. تو اس کو ہم شارٹ کٹ میں مفاعلہ, باب تفعیل, باب مفاعلہ. فارم 2 باب تفعیل ہے اور فارم 3 باب مفاعلہ ہے. تو یہ باب کے نام سے بھی ہم یاد کریں گے. 2 نام یاد کرنا ہے ثلاثی مزید فی کے. ایک تو انگلش ڈکشنری کے حساب سے فارم 2 اور ہمارے عربی ڈکشنری کے حساب سے باب تفعیل. کیونکہ جب بھی آپ عربی ڈکشنری اگر دیکھیں گے, جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے, جب کسی لفظ کا ترجمہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے, ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہم کو. تو اس ڈکشنری کے مطابق وہ ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا رہتا تا اور فا. اگر تا اور فا لکھا ہوا رہا تو سمجھنا کہ وہ باب تفعیل سے آ رہا. تو ہم اس کا ماضی بنا سکتے, مضارع بنا سکتے, امر بنا سکتے, ناہیہ بنا سکتے. اور اگر باب مفاعلہ سے آ رہا تو میم اور فا لکھ کے آتا, تو پھر ہم کو سمجھ میں آتا کہ یہ باب مفاعلہ سے آ رہا. اور انگلش ڈکشنری دیکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ہے فارم 2 فارم 3. اور یہ اگر باب کا نام یاد کر لیے, جیسے یہ باب کا نام ہے باب مفاعلہ, فارم 3 کا باب مفاعلہ ہے اور فارم 2 کا باب تفعیل ہے. تو یہ اگر 2 نام, اگر یہ نام اگر آپ نے یاد کر لیے باب کے نام اس کے سانچے کے ساتھ, تو جتنے بھی ہم روز الفاظ استعمال کرتے ہیں, اگر آپ تفسیر میں سنیں گے, بیانات میں سنیں گے, تو اردو کے الفاظ بہت استعمال کرتے, تو وہ الفاظ ہم کو سمجھ میں آتا کہ وہ لفظ کس باب سے آیا, اس سے فعل بن سکتا نہیں بن سکتا, کیا ہوتا, سب ہم کو سمجھنا آتا. تو زیادہ تر جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہے وہ مصدر سے آتے, جیسے تعلیم, تعمیل, تذکیر, تفسیر. تفسیر جو سنتے ہم, وہ تفسیر بھی اس سے آتا. اب اگر میں یہ تفعیل کے سانچے پہ اگر ہم نے بٹھا دیا تفسیر, آپ کے سامنے آگا تفسیر ہو رہی, درس قرآن ہے, تفسیر ہو رہی, آپ آئیے, تو تفسیر سے آپ اس کا ماضی بنا سکتے, مضارع بنا سکتے, امر بنا سکتے, ناہیہ بنا سکتے, مجہول بنا سکتے, ہر چیز بنا سکتے. اس کا اسم الفاعل بنا سکتے اور اسم المفعول بھی بنا سکتے. تا, فا, فا, سین اور را, تفسیر. فا, سین, را مادہ ہے, اگر اس میں رکھیں گے ہم تفسیر بولیں گے تو اس کا ماضی کیا بنتا؟ فسرا, یفسرو, تفسیرن, فہوا مفسرون. مفسر قرآن بولتے نا, تو وہ مفسرون یعنی کہ تفسیر کرنے والا. جس کی تفسیر اور مفسرون تو قرآن ہوگا, قرآن کی تفسیر کی جا رہی. اور پھر اس کو اگر بولنا ہے, امر بنانا ہے, تو فسر لا تفسر. سیم آیا تعلیم, روز علم یعلم تعلیما فہوا معلم. پھر اس کے بعد امر آئے گا علم لا تعلم. اس کے بعد ہے تذکیر, تا, ذال,
काफ या और रा, उससे बनेगा ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरन फहुवा मुज़क्किरुन, ज़क्किर ला तुज़क्किर। तो ऐसा ता शुरू हो रहा, शुरू में ता नजर आ रहा, और ये ई की आवाज आ रही, तो वो बाप तफील से आ रहा। मुफाअला कंप्यूटर ने अभी बनाया, मुजाहदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बनाया कंप्यूटर ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको बना के दिए, कंप्यूटर को बना के दिए, ये ले ले और कुछ भी बना। कितनी बड़ी बात। अब एक फेल है, कोई भी एक फेल, चाहे वो सुलासी मुजर्रद का हो चाहे वो मजीदी का हो, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी फेल अगर आया, जैसे मिसाल के तौर पे अगर अलीमा लिखे हुआ है तो ये एक फेल है, हमको मालूम है दो जबर है, दरमियान में आइन कलीमे के नीचे जेर है। अब फेल आ गया, तो फेल आने के बाद हमको क्या क्या चीजें इसमें देखना पड़ता है, इसकी शाखें कितनी निकलती। फेल आया तो हरकत आ गई, हरकत आया तो वक्त आ गया। अब वक्त के एतबार से ये माजी हो गया, और किसने किया, एक गायब मुजक्कर ने किया, तो इसका फाइल हुआ आ गया, यानी कि सीगा आ गया वाहिद मुजक्कर और गायब, और ये जुमला है। ये आ गया। अब इसके अलावा फिर हमने और क्या क्या चीजें देखे थे, माजी हो गया। अब ये मालूम है कि मजहूल है, मालूम है, मालूम एक्टिव वॉइस है। और उसके बाद सुलासी मुजर्रद है कि सुलासी मजीद की है, तीन हर्फ वाला है कि मुजर्रद, तीन से ज्यादा, मुजर्रद। इतनी चीजें इसकी मालूमात है। अब माजी मिल गया, अब माजी मिल गया तो अरबी ग्रामर में 14 सीगों की गर्दन बनती, आपको मालूम है, अलिमा, अलिमा, अलिमु, अलिमत, अलिमता, अलिमना। फिर उसका मुजारे यालमु, यालमानी, यालमुना, तालमु, तालमानी, यालमना, उसका मुजारे बन गया। फिर उसके बाद अम्र बनता, इलम ला तालम, अम्र बन गया, माजी आ गया, मुजारे आ गया, अम्र आ गया, नाहिया आ गया, और उसके बाद इसका इस्मुल फाइल भी बनता, यानी कि इल्म है उसने जाना, तो जानने वाले को क्या बोलेंगे, आलिम। आलिम, ये भी इससे निकला। और जो चीज उसने मालूम किया वो मालूम। आलिम जानने वाला, मालूम यानी कि फिर जिसको उन्हें जाना, मालूमात, वो मालूमात इससे चाहिए, हाँ मालूमात। आलिम हो गया, मालूम हो गया, फिर अम्र हो गया, फिर नाहिया हो गया। अब इसका तुम आप अंदाजा लगाइए, माजी के 14 सीगे, मुजारे के 14 सीगे, अम्र के 6 सीगे, नाहिया के 6 सीगे, और मालूम के 14 सीगे, मजहूल के 14 सीगे, इस्मुल फाइल के 6। अब ये इस्मुल फाइल है ना, आलिमुन, आलिमुन यानी कि एक आलिम, जानने वाला। अगर दो बना दिए तो आलिमु, आलिमानी, आलिमानी, और जमा आलिमुना, जमा इसके दो बनते, एक तो आलिमुना बनता और एक उलमा बनता, तो आलिमुना ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो मुजक्कर था, मोहन्नस आलिमतुन, आलिमा बाजी, आलिमतुन, हाँ आलिमतानी, और बहुत सारे महिला मंडल उलमा है तो आलिमातुन, है ना। तो ये इसके कितने हो गए, इस्मुल फाइल के 6, और इस्मुल मफूल के मालूम उसके 6 आ गए। अब ये काउंट करो कितने हो रहे, हमको इतनी चीजें आती है। सर ये 2 14 कौन से है? कौन से? पहला माजी मुजारे, माजी मुजारे, अम्र और नाहिया, हाँ, और ये 14 बाद वाला 88 हो गए। ये अम्र है जी,
अम्र मारूफ के, सिर्फ हमने मारूफ के काउंट करे, गैर मारूफ के नहीं करे। ली लगाने के नहीं करेंगे। हाँ, तो ये मारूफ के, अम्र मारूफ के 6, अम्र गैर मारूफ, नाहिया गैर मारूफ के 6, फिर ये मजहूल के 14, उसके बाद मुजारे मजहूल के 14, फिर ये इस्मुल फाइल के 6, इस्मुल मफूल के 6, ये कितने हो गए टोटल? 88 1 2 3 4 24 ये हो गए। 56 और 80 हो गए टोटल। 56 और 24। ये 80 सांचे अभी आपके पास है, आपको आते ही ये आते आपको, आपके पास अभी नकदी जमा है, ये आपके पास ये 80 सांचे अभी है आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम है। एक फेल के और एक चीज जी, अब ये जो 80 सांचे है ये सुलासी मुजर्रद के है। सुलासी मजीद फी के 2 बाब हमने पढ़ लिए, एक अल्लामा पढ़े और एक जाहदा पढ़ लिए, तो अब उसके भी 80 वो हो गए 80 फिर 80 240 सांचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी है। कितने सांचे हैं? 240 सांचे। कहीं भी आपको कुछ नाम दिख गया तो ये 240 सांचे में से आप देख के बता सकते कि हाँ ये यहाँ से आया। अब एक बात है, ये 240 सांचे है, देखने में तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। जैसा सर ने बताया कि कंप्यूटर अब आया, एआई अब आने वाला है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये तमाम चीजों को पहले से हमको कॉम्पैक्ट करके दे दिए। ये खाली 10 याद रखो तो ये 240 का आंकड़ा तुम्हारा है। अब आप इसके एहतमाम करो, इसको समझो। तो वो 10 कौन से है? अब माजी के 14 है उसमें का क्या किए, एक पहला सीगा याद रखो खाली, मिठाई का डब्बा बना। मिठाई का डब्बा, सुलासी मुजर्रद का ले लो। चलो अभी जो चल रहा मुझे जाहदा, ये माजी का पहला सीगा है। अब इसके 14 सीगों की गर्दान आप बना सकते, आप अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है उसमें। अब इसका मुजार है हदा से जाहिदा लिख दिया सर। युजाहिदु। इसकी 14 बनेगी। जाहदा युजाहिदु, इसके 14 सीगे। अब इसका जो मस्दर आएगा, जो इसका बाब का नाम है, तो इसके 2 हैं। अब एक याद रखो, एक जिहादन, अच्छा ये जिहादुन है असल में, हाँ, लेकिन ये हमको पढ़ने में आसानी के लिए देखो हम इतना हर एक चीज का हरकत का भी ख्याल रख के हमको आसानी करके दिए कि ये इसको जबर के साथ पढ़ो तुमको और आसान होगा। तो ये 3 हालतों में जा सकता है, जिहादन, जिहादुन, जिहादिन, लेकिन हमको पढ़ने में आसानी के लिए यहाँ पे जिहादन करे। और दूसरा क्या बनता है इसका? मुजाहिदतन। मुजाहदतन। अब इसका इस्मुल फाइल मुजाहिद, कितने की मुजाहिदा गलियों में घूमते हैं हमारे पास, मुजाहिद, मुजाहिद। मुजाहिदुन। इसका मजहूल जुहिदा, जुहिदा, जोहिदा। मुजारे मजहूल युजाहदु, युजाहदु। फिर ये मजदर दोनों भी सेम, जिहादन व मुजाहदतन। फिर इसका इस्मुल मफूल मुजाहदुन, मुजाहदुन। अरे बच्चों को समझ रहा। अब इसका अम्र जाहिद, 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 ला युजाहिद। ला तुजाहिद, ला तुजाहिद। बस इतना ही करो, आगे का मत। ला तुजाहिद। ये कितने हैं? 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 के अंदर कितने छुपे वाले हैं? अभी हमने हिसाब करे 80 सांचे इसके अंदर छुपे वाले। अच्छा नसरा का करो।
تو یہ 10 صیغے ہیں ہمارے سامنے جو ہم کو ایک مٹھائی کے ڈبے میں الگ الگ قسم کی مٹھائیاں ہمارے سامنے پیش کر دیے. اب ایک مٹھائی لو پھر اس کا ڈیٹیل بتاؤ. 14 یہ ماضی ہے اس کے 14 صیغے, مضارع ہے اس کے 14 صیغے. ہم کو معلوم ہے, ہم کو صرف سانچے پڑھنا ہے کہ اس کا ماضی کیا بنتا, مضارع کیا بنتا. باقی کے 14 صیغے تو ہم کو معلوم ہے, شروعات سے وہ کلاس شروع ہے جب سے پڑھتے ہوئے آ رہے اپن, تو بچپن سے بولیں گے ہم, بچپن شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے. کیا تبدیل ہو رہی, تا, تما, تم, اور مضارع میں آنی, اونا, اینا, خالی یہی تبدیلی آ رہی. تو یہ دیکھنا ہے خالی پہلا صیغہ, مضارع کا پہلا صیغہ, پھر یہ اسم الفاعل کا پہلا, امر کا پہلا, ناہیہ کا پہلا صیغہ. تو یہ 10 صیغے ایک جگہ کر کے لائے والے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی دقت نہیں آنا. اور سر کبھی میں نے بھیج دیا. ہاں, اور یہ جو 10 صیغوں کا نام دیے والا ہے صرف صغیر. اور جو 14 صیغوں کی گردان بنتی کبیر, صرف کبیر اور صرف کبیر, اس کے اندر سب آگے. تو یہ 10 صیغے ہم کو صرف یاد رکھنا ہے ہر باب کے. اچھا, 14-15 سال سے انگلش پڑھ رہے, ڈکشنری یاد ہے کیا؟ اس کی ڈکشنری یاد ہوگی, عربی کی ڈکشنری آپ کو زبان پہ. اس لیے میں نے کہا قرآن میں دیکھ کر پہچان کے بتاؤ, بہت مزہ آئے گا. تو ایک بار یہ دونوں باب کی صرف صغیر ہم پھر سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو یہ باب ہے یہ کون سا ہے؟ مفعلہ فارم 3. باب مفعلہ فارم 3. باب مفعلہ فارم 3. تو فارم 3 کی صرف صغیر پڑھیں گے. جاہدہ, یجاہدو, جہادن و مجاہدتن. پھر اس کا اسم الفاعل, اس کو روانی میں اور آسانی پڑھنے کے واسطے اس کو ہے کہ نہیں, فہوا, فا کے معنی تو, اور ہوا بولے تو انہیں, تو انہیں ہوا. مجاہدن, جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن. اس نے جہاد کیا, وہ جہاد کرتا ہے, جہاد کرنا تو وہ ہوا جہاد کرنے والا, جدوجہد کرنے والا, کوشش کرنے والا. اس کا مجہول جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن. جاہد لا تجاہد, جاہد لا تجاہد. سیم اسی طریقے سے فارم 2 کا علامہ یعلم علما فہوا معلم, علم یعلم تعلیما فہوا معلم, علم لا تعلم. تو اس طریقے سے صرف صغیر ہم کو ہر باب کی یاد کرنا ہے. 14 صیغے الحمدللہ بہت پرفیکٹ ہم نے یاد کر لیے. اب اس طریقے سے یہی 10 صیغے کی جو گردان ہے جس کو بولیں گے صرف صغیر, وہ ہم کو یاد کرنا ہے ہر باب کی. جتنے بھی فعل آپ کے سامنے آئیں گے, جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے, سورہ بقرہ شروع کریں گے, آپ کے سامنے آئیں گے باب تفعیل, باب افعال, باب مفعلہ. جو بھی فعل آپ کے سامنے آ رہا, مثال کے طور پہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, ہاجروا آیا تو یہ الف دکھ رہا, باب مفعلہ. ہاجرا یہاجرو, پھر اس کے آگے آئیں گا, اس سے بنے گا مہاجر, مہاجر. اور جاہدہ تو یہ ہے. تو یہ صرف صغیر ہم کو ہر ایک باب کی یاد کرنا ہے. آپ لوگ اس کی مشق کریے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے صرف صغیر پڑھنے کی. اس کو ایک دم روانی کے ساتھ پڑھنا ہے, جیسا 14 صیغے گردان ہم پڑھ رہے, نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا, ویسا ہی اس کو پڑھنا ہے. نصرہ ینصرو, بولیے نصر, ینصر نصرا وهو منصور,
نصر ينصر نصرا فهو ناصر نصر ينصر نصرا فهو منصور انصر لا تنصر ضرب يضرب ضربا فهو ضارب ضرب يضرب ضربا فهو مضروب اضرب لا تضرب سمع يسمع سمعا یا پھر سماعتن، اس کے الگ الگ بھی ہو سکتے. اس کے بعد سامع، سمع یسمع سمعا فهو مسموع اسمع لا تسمع. تسمع یہ چابی ہے عربی کی. یہ چابیاں ہیں خزانوں کے. تو ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ عموماً لوگ ثلاثی مجرد پڑھانے میں اور بند کر دیتے ہیں کیونکہ تو ہم یہ ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی یوٹیوب کے چینل چل رہے ہیں عربی کے، آپ ہر ایک کا جائزہ لیجیے. مجھے ایک چینل کے بارے میں بتائیے جو ایک بھی نہیں پڑھا، اور پڑھائی پھر کیسا پڑھاتے بات ہم ایک ہی دن میں 5 چیزیں پڑھا دیتے کھٹ 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 ختم. وہ بھی کتنے منٹ کا رہتا ہوگا؟ 40 منٹ کا رہتا ہے. ان کو مارو گولی. ہمیں عربی کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کا سمجھنا ہے، اور قرآن کے سمجھنے میں یہ جو افعال آ رہے 70% سے زیادہ آتے ہیں. تو ہم ابھی تازے ہوئے پڑھانے والے. ہاں آپ تھک نہیں جانا، آپ کمپلیٹ پڑھا کر آپ کو اس کے اوپر ازبر کرا کر آپ کی زبان پہ چڑھا کر انشاءاللہ آپ رمضان میں بہترین پڑھنے کے قابل بننا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی سب کو؟ تو بیکار میں ڈرو مت بھگاؤ مت، آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا اللہ آپ کی. آمین. تو آپ ذرا اس کو پڑھتے رہیے اور بوجھ مت لیجیے، اس کو سر پہ بوجھا مت لیجیے. اس کو ایسے ہی پڑھنا، پھر گانے جیسا بولتے رہنا. اس کو اتنا اچھا میوزک ہے دیکھو، نصرا نصرا نصرو کرنا، وہ کرنا، پھر سر صغیر کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو 80 ایک سیرے کے آ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں نیچے نہیں بڑھ جاتی. الحمدللہ ہمارا یہ تو خیال تھا، ہمارا یہ تو خواب تھا کہ ہم پڑھیں گے اور ہم کو دیکھ کر ہی سمجھ رہے گا کیا ہو رہی ہے آیت میں، بیان کیا ہو رہا ہے. تو ذرا سی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور واپس رجوع ہو جائیں گے طاقت سے. چلو ہم کو پھر پڑھنا ہے، 2 مہینے اور کثرت سے پڑھیں گے. جم گیا؟ جب ہم نہیں ڈر رہے، ہم نہیں تھک رہے، آپ کیوں ڈریں گے؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین آمین و ایاک. رب العالمین.